रखुछ तो बना एतु अनतर सुरा दे करी मना बजारी न जेउ पता ते बेटी प्रमाण दिने हनुमान माता सीता को कहले तो सीता देवी कहले हनुमान को देले स्वादिष्ट खाद्य खाइलाकू से कहले माता जति मते सबदिन एई भलिया तुम ठार स्वादिष्ट खाद्य को नैताता ताले को बहुत खुशी अछि तेनु रामचंद्र कहले हनुमान को ठीक अछि तमे आर जन्म रे चंद्रसेन नाम रे जन्म हेबो एवं माता सीता देवी राधा रूप जन्म हेबे तेनु करी आज्ञा चंद्रसेन को आज्ञा राधा देवी तानी होई रहिले हां आज्ञा कहले ये मु पूर्व जन्म कथा काटी देई दिली एई जुगरे क्या चंद्रसेन पाखरे से तो तोर स्वामी नहता पाखरे आज्ञा जने स्त्री जने रहबाटा निश्चित खराब आज्ञा आज जुगरे भी जो गण धर्षण चली जी केते निंदा अपवाद आज्ञा ये भी बाहन होइता घरे रहइबो कारण पचारि दिली मु पचारिनी जदी कहबु जे हनुमान चंद्रसेन हेकी जन्म हैला हनुमान बोलिबे से माने आज्ञा 7 जन चिरंजीवी मित्र हनुमान जने आज्ञा जदी जने न मरिजी से किंदी द्वापर जुगरे चंद्रसेन हैला तो किला तो तमडी की जीवा और होते क्या होता गोटे पद सुविधा ये कहते राधा बही है अभिराम रचनावली करमला धमर मामत ठाकुर श्री अभिराम परमहंस कहते ये राधा जदि तुम्हें राधा मत सुधा टिके देले पीले हेले काले घाट कूलू धीवर जन्म मुक्ति पाई तेणु अभिराम सुंदर पद टे कहती राधा संसार
आसुचीबार अभिराम कहले हकारे बही जाती सकारे शक्ति संभव हंस स्व इति मंत्र जीव जपति सर्वदा तेणु ए घट भितर 21,600 कुदा चाली कुदा भितर सुधाड़ा कौटू मिल जदि कहब टे पान करवा ए पर टे बाबू कहते ना आलबम गोटे
ଏତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଆମେ ଗୋପୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ସଦଲ ବଉଳେ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝିଦେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଗୋପୀ ଜନି ପ୍ରଜାନାରୀ। जीव परम कृष्ण होते आबे दीपर पकु टिके भलो के बुझि रहल करू सदल बौळे अरे गोविंद 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 पदुर रुचि मकारद गोविंद 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 पदुर रुचि मकारद सुधा है तुम आरिया नाउरी लाई आज सठी के दरी बुझाइया गनी पर भाई हेलो हेलो झिए ए हमर नाविक भारी अट्रियाडा हला खाली एक तरफा गिंजी होउची तुम भाषा टिके बुझाई दियो ताको आगे हम तो पहले से पूछले नहीं हम आगे ती बरो बोली केमी जानी ना ठीक अछि आपण कहउतंती धीबर बोली परिचय मागिबे आगे 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 मागो ना ना हेलो बोले सरपंच के एल्बम को देखो पते कहेंगे थी पर के पता पचारी ला 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 ला
मते देबु प्रमाण मते देबु प्रमाण चतुर्श्लोकी चारि पद पर मते दियो प्रमाण मोर प्रश्न है चतुर्श्लोकी चारि पद कोन करि ए बाबू ये कहले चतुर्श्लोकी भागवत रे आज्ञा चतुर्श्लोकी गोटे पद अछि सुंदर भाव रे कहबा गोब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये हूँ आज्ञा भागवतर चतुर्श्लोकी पुणी कहूँ आहरी मत प्राचीन साहित्य चतुर्श्लोकी क्या कह जाए शुणवनी शुणवनी आज दिन शुणवनी काला पड़ी आईब कथबार्ता किसी ना अनुप्रास नाउरी आद्ୟରେ ना प्रांतरे ना देख जाऊँगी नदी देवी सही तुम घरे पसी
হ্যালো এদিকে এই যে ঝিড়িয়া কইল তুমি গুরু নিন্দা কোন পাই করছ গুরু কো নিন্দা কোন পাই করছ হ্যাঁ বিদ্যা শিক্ষা করিছ উচ্চ কোটির কଳାକାର জଣେ ତମେ ଯଦି ପଛକୁ ରହିବ ୟାକ ସମସ୍କନ୍ଦ ମାନେ କଳାକାର ହୁଏ ଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଗାଇବ ଆଗୁଆ ହବ ନା ଗାଅ कृष्ण प्रसाद वसुक लेखार गोटे पद हट रे सारी मो हाथ गुरु
ଥିଲୁ ଆରେ ଅନୁକୁଣ୍ଡା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲୁ ଆରେ ଅନୁକୁଣ୍ଡା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇଲୁ ସହର ବଜାର ରଜା ଘର ପାଖ ସହର ବଜାର ରଜା ଘର ପାଖ ଅବଧାନ ଦେଇ ନ ଶିଖିଲୁ ଆଣ ଦରଖାସ୍ତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାବୁରାକୁ ଶହେ ଆଣ ଦରଖାସ୍ତ রিসা কোলে দাঁড়ি নকরি পারি নকরি পারি হাত করু ফেরি রিহা ধরি আজ সবে লাগিছ লাগিছ গোপুরর বচাই নকরিবি পারি অনা পৃথিবী উঠেই করি নাবিক নাচ খন্ড হবে সুন্দর প্রসঙ্গ নাবিক বন্ধু ষোলটা অজা বাবু এ পাখକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ହଉ ହଉ ହବ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ନାଇଁ 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 ହନୁମାନର ମାଣ କାଣିକି ଯିବା ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛ କେହି ଜାଣି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଦୁଇ ଦଳର ଧୀବର ପଦ ଦକ୍ଷ ସହଜ ତ ଏ ବାବୁ ଆମର ମାଟି ଖୋଳିକିନା କଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତ ସମାନ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଯାହା ହଉ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଜି ମାଛ ଦେବେ ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ବୁଧବାର ଆମେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଛଡ଼ିକି ଖାଇବୁ ଯେଉଁ ମାଛଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସିକିନା ଆମ ପାଦ ତଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଦେବେ ସେ ମାଛକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ପ୍ଲସ ମାଛ ଖାଇବୁ ଭଗବାନକୁ ହିଁ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଘଟେଇବୁ ମାଛଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ମାଛ ଅଛି ମାଛ ଛଅଟା ଷଢ଼ ଋତୁକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ନେଲେ ଯୋଉ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଷଢ଼ ଋତୁକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ସହ ସଂଯୋଗ କଲେ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଛଅ ମାଛକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ପାର ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଭିରାମ ରଚନାବଳୀ କହେ ମାର ଷଢ଼ ରଜ ମାଛ ଏହାକୁ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମାଛ ତେଣୁ ମାର ଯୋଉ ଷଢ଼ ରଜ ଏହାକୁ ମାଛ କୁହାଯାଏ ତା ପରପଦରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗାଉଥିଲି ଯେ ତ୍ରିବେଣୀ ହ୍ରଦରେ ସେମିନ ପହଁରେ ବନିଶି ପକାଇ ଦେଲୁ କ୍ରୋଧ ଯେ କପଟି ବିଷୟା ଲମ୍ପଟି କୁଟିଳ ମିନ ମାରିଲୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧ କପଟି କୁଟିଳ ଲମ୍ପଟି ବିଷୟା ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରୁ ଆମେ ମାରିପାରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଶରଣାପନ୍ନ କାରଣ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏ ଷଢ଼ ରିପୁ ମାଛକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯେ କେତୋଟି ହେଲା କେତୋଟି ହେଲା ମାଛ ଛଅଟା କାଇଁ ହେଲା ଛଅଟା କ୍ରୋଧ ଯେ କପଟି ବିଷୟା ଲମ୍ପଟି କୁଟିଳ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ
किए पचारियो बोलते जाने आपण टिके पाख कहतु जे आमर भागवत रे गोटे पद प्रमाण अच्छी जे मंचरू पड़ी मामू मला मते तो दईब रखिला मु सामान्य कथा खाली पचारि विशेष आपण मान कोई कठिन पचारुनी जे जदि भागवत रे लेखा अछि मंचरू पड़ी मामू मला मते तो दईब रखिला बुझिले नहीं जते बेले भगवान कृष्ण बंदीशाल घरे जन्म नेले आमर वसुदेव नेइगिना छाड़िले कोडे गोपपुर रे यशोदा कुकुर किंतु मोर कहबार कथा सेते बेले तो कृष्ण को देखु देखु कितले कंस मरि जाता ना भगवान गोपपुर को गले कहीं आपण माने कहिबे जे अभिशाप थिला कार जे गोपपुर रे से नुचिले ताहा नु कि अनेक राक्षस को बकासुर को बध करिया पाई सेटा नु किंतु ताको कारण कोन जे भगवान गोपपुर रे जाइना नुचिबार कारण कोन रहिबार उद्देश्य कोन जेमिति कि धर कृष्ण को देखु देखु मरी गले कंस सेते बेले तो हितले आमर देखे देते किए वसुदेव देखे देते कंस मरी जाता किंतु गोपपुर को जीवार उद्देश्य कौन ये कहबा के सखी कहबे ना हम कहू आपण कहले कि आपण कोई साइड कर देला गोपी मान कोई पचारुजी अरे कहि दियो ଟିକେ सर पुतना जे कि बलिर भौणी से भी कथा देथिले मो जेबी पुत्र परी ताको पाइबे सेटा सर सत्य जो कथा सर हे पाइलानी जेतु द्वापर जुग वाला से द्वापर जुगर पुत्रा ही जन्म होइथिले सर मथुरापुर रे कथा ही पारिबनी एना कंस मारी दबो से ताकू भी गुटे आख्या करी साकी सारे सेटा भी कथा उठा हबो काने गोपरे सेटा विषबळी तार पान करबा पई से गुटे भी पारिबो आपण को कहबा कथा जे बळी राजा को झियो माळती बुझले न रत्नमाळी माळती भी देखिबे रत्नमाळी जते बेला कहि दिले एई भली पुत्र मोर हेता मोर स्तनरु क्षीर पान करंता बुझले नै ए कथाटा तो किंतु ना मो कहबा कथा ए अगा बगासर ए जते असुर राक्षस पुतना को मुक्ति करिबा ए सब काटी दियो किंतु गोपपुर रे रहिबार उद्देश्यडा कोन जति किछि जानि छथि कि जानी छथि किछि आज्ञा जमुना नई कृष्णकर पाद स्पर्श पाया पाई आज्ञा से जाइते नहीं खुजिबे देखो तो ह कहि देखु आपनको मत कुआर थाई पारे किंतु मो कहूजी आज्ञा जेते बेले कि कालनेमी रूप रे पूर्व रे थिले जेते बेले कालनेमी आज्ञा स्वर्ग को गला तेणु देवता माने आ ताको स्थान देले नाही कारण रावण को जेते बेले रामचंद्र वध कले स्वर्ग को गले देवता माने कहले ये ब्रह्म हत्या दोषरे दोषी तेणु याको आ एठी स्थान नाही तेणु जेते बेले रामचंद्र भगवान वैकुंठपुर फेरी आसिले ताको लोट करू कालनेमी जे कि कंसर पूर्व जन्म तेणु से जेते बेले मुक्ति मागिला किंतु सेते बेले भगवान कहिले जे जोटा कि आपण कहनथिले जे मंचारू पड़ी मामू वाला मते तो दैव रखिला तेणु से कहिथिले जे तू जेते बेले मते देखिबू मो अंगरे आसी लीन हबु तेणु विष्णु को अंगरु जेहेतु कंस उत्पत्ति तेणु से ता अंगरे जेते बेले देखियो लीन होई जिवो तेणु एठारे कहबा कथा कोन सूक्ष्म आ स्थूल तेणु दीटा जिनिस जदी ए दीटा जिनिस एकाडी होई जिवो निश्चित मेल होई जिवो और 16 ग्रामर भर्ती 18,000 श्लोक जो व्यास लिखि तो केते जन किए प्रचार करते केते जन प्रचार करते आज्ञा 6 जन प्रचार करथिले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि सुखदेव जम 12 जन आज्ञा ताको भितर श्रोता और वक्ता मिसिकी 12 जन कारण श्रोता
ବକ୍ତା ମିଶିକି 12 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଷଢ଼ ସମ୍ବାଦ ପୁରା 6 ଜଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷଢ଼ ସମ୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ବକ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେନି ବ୍ୟାସଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ଷଢ଼ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଷଢ଼ ସମ୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେନି ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଧେ? ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ସୁକଦେବ ଯମ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଷଣ୍ଢର୍ମକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଗୁରୁ କୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢିଲେ। ଷଣ୍ଢର୍ମକ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପାୟ ଦରକାର ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ମିଳନ୍ତି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ କହିହବନି। ଠିକ ଅଛି। ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କଣ କର୍ମ କରିଥିଲେ କିଏ ଯେ ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ହେଇକି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଏମିତି କଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ସେ କଣ କର୍ମ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ପ୍ରଭାକର, ଯେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ରହିଥିଲା ରକ୍ତ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ରୋଣ ବସୁ ଧରା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣ ବସୁ ଧରା ଦେବି ଭାଗବତ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଭାଗବତର କହିଲି। ଆପଣ ଭାଗବତ ଆଉ କୋଉଠି କହିଲେ? ଆପଣ ତ ପଚାରିଲେ କେଉଁ କର୍ମ କରିକି, ତେଣୁ ଏ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାକର କଥା ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିବାକୁ ପଡିବନି। ହଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଆସିବେ ଯୋଗୀ ଛୁଆଙ୍କ ସଲଡ଼ା ଜୋକି ଆସିବେ କୌଶଲ୍ୟା ବିଳାପ।